आपण शुणुछंती आह्वान ओडिया पॉडकास्ट। आसंतु शुणिबा क्षुद्र गल्प परिचय। लिखि पठाइछंती प्रभंजन दास। प्रभंजन बाबूंकर गोटिए क्षुद्र गल्प विगत दिन रे आम पॉडकास्ट रे रेकॉर्डिंग होई प्रसारित होईछि। जदि आपण शुणी नाहंती ताहेले आम पॉडकास्ट रे निश्चय शुणंतु। चलंतु शुणिबा आजिर कहानी परिचय। इंजीनियरिंग रो शेष वर्ष रे कैंपस सिलेक्शन रे चाकरी पाई थाए निहारिका। बेंगलोर रे सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सारी फेरिबा परे सुविधा मुताबक निजुक्ति मिली थाए भुवनेश्वर रो एक नामकरा बहुराष्ट्रीय कंपनी रे वेब डेभलपर भावरे। कम बयस नुआ नुआ चाकरी, से भी पुणी राजधानी भली गोटे नुआ जगार। जदिओ से ओडिया परंतु निज अंचल को छाड़देले भुवनेश्वर सहित तार परिचय खूब नुआ। सहरी पानी पवन सहित खाप खुआई चलिबाकू प्रथमे बेस असहज मणिथिला निहारिका। सबुबेले निजकू एक अजणा भय ओ शंकाटे माड़ी बसुथिला। गणमाध्यम रे प्रसारित अनेक चोरी, हत्या, बलात्कार, धर्षण इत्यादिर मुख्य पेंठ एही सहर। एठी केतेबेले काहा सह कौन घटिबो से कथा कहिबा खूब मुश्किल। मनर ए सबु भयावहता भितरे ताकू साहाज्यर हातरे बढ़ाइथिला सुदीप्त। सुदीप्त निहारिका ठारू बयस रे अल्प किछि बड़। सेही अनुसारे ए सहर सहित तार संपर्क टिके पुरुणा। गोटिए कंपनी रे काम करुथिबा दुहिंक मध्यरे संपर्कटे गढ़ी उठिथिला खूब कम दिन मध्यरे। नुआ करी वृत्ति रे जोग देइथिबा निहारिका को अनेक समय रे लोड़ा पड़ुथिला सुदीप्तर साहाज्य ओ सहयोग। सुदीप्त भी प्रत्येक समय रे बिना द्विधार सह साहाज्य करुथिला निहारिका को। सेई अल्प किछि दिनर देखा चाहा ओ मिलामिशा भितरे परस्पर भितरे थिबा निबिड़ता अधिकरु अधिक गभीर हेबाकू लागिला। दुहें दुहिंक प्रति अधिक समय देबा पई आगभर हेले। प्रति मुहूर्तरे साहाज्य आवश्यक करुथिबा निहारिका खूब खुशी पाए सुदीप्तर सहयोगरे। सुदीप्त भी मने मने खोजुथाए निहारिकार स्नेह, श्रद्धा और लोड़ापण टिककू। अल्प बयसी तनुपातली, गौरवर्णा सुंदरी और मिष्टभाषी स्वभावर निहारिका प्रति सुदीप्त मनरे थाए अहेतुक आबिलता। सुदीप्त परि जने साहसी हैंडसम पुओ को पाखरे पाई निजकू खूब भाग्यवान मने करुथाए निहारिका। किछि दिनर ए संपर्क आस्ते आस्ते खूब निबिड़ होई प्रेमरे परिणत होईगला। दुहें दुहिं को भलरे जानिबा आरंभ कले। परस्पर प्रति अधिक संवेदनशील हेले। आजिकाली सहर कथा प्राय समस्तंकु अल्पे बहुते जना। बाड़ुओ पुओ हो अबा झियटे घरटे मिलिबा एठी खूब कष्ट। ताठू बेसी कष्ट एठी एकाठी चलिबा। भल मंदरे साहाज्य करि पारुथिबा साथीटिए निहाती लोड़ा। सेथिपाई विवाह पूर्वरु लिव इन रिलेशन रे रहिबा पाई प्रस्तावटे निजाडू देइथिला सुदीप्त। कथाटा भी मनकू पाइथिला निहारिकार। संपर्क नुआ हेले भी बेस निबिड़। निबिड़तार अधिक पुणी प्रेम और भल पाइबा। दुहिंक सम्मति रे सहर प्रांतरे गढ़ी उठिथिबा गोटे विशाल अपार्टमेंट रे एक फ्लैट रे दुहें आसी रहिले। उभय विवाह करि नथिले, किंतु बाहर दुनिया रे परस्पर स्वामी स्त्री। गोटिए फ्लैट रे एकाठी रहिबा भितरे सुदीप्त और निहारिका भितरे प्रेम खूब अंतरंग हैला। आस्ते आस्ते शारीरिक संपर्क भी गढ़ी उठिला। दिनर क्लांत रातिर शारीरिक उपभोगरे परस्परंकु खुशी देला। एई असुरक्षित बंधन भितरे निहारिका किंतु निजको टिके असहज मणुथिला। विवाह पूर्वरु शारीरिक संपर्क और सहवास स्थापन ए सबको स्वाभाविक भावे ग्रहण करि पारु नथिला निहारिका। से खोजुथिला सामाजिक स्वीकृति क्रमे पत्नीर परिचय। सुदीप्त को जीवनसाथी रूपे पाइबाकू निहारिका मनरे असुमारी स्वप्न। विवाह पूर्वरु गोटिए घरे एमिति असंजत भावे रहिबा उभयंक पई आदौ शुभंकर नुहे। अनेक थर निहारिका विवाह पई आपत्ति करिबा सत्वे सेथिप्रति सेतेटा ध्यान देई नथिला सुदीप्त। सबुबेले किछि ना किछि कही बाहाना देखाई कथा को मारे देइथिला से। तमे किंतु आदौ व्यस्त हुअनी। कथारे अछि ना, अपेक्षार फल मिठा। बाहा हेबा तो निश्चय, हेले ता पूर्वरु ए कुंवारी बयस रे एमिति एकाठी रहिबार स्वाद मिलुछि काहाकू। बेले बेले सुदीप्तर एसबु भावना
ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରେ ନା ନିହାରିକା। ସେ ଚାହେଁ ସାଂସାରିକ ସୁଖ, ହେଲେ ସୁଦୀପ୍ତ ଖୋଜେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ଭୋଗ। ସେ ଲୋଡ଼େ ପତ୍ନୀର ପରିଚୟ, ପରନ୍ତୁ ସୁଦୀପ୍ତକୁ ଦରକାର ପ୍ରେମିକାର ପରଶ। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ କେମିତି ଛୋଟମୋଟ ମନାନ୍ତର ବି ହୁଏ। କିଛିଦିନ ତଳେ ନିଜ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ନିହାରିକା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥିଲା। କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ଆସିଲା ସେଥିରେ ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ଥିଲା ଗର୍ଭବତୀ। ସୁଦୀପ୍ତର ସନ୍ତାନର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିହାରିକା। ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ମନେକଲା ନିହାରିକା। ନିଜ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଓ ସମସ୍ୟା ସବୁକୁ ସେ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣେଇ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଜିଦ୍ ଧରିଲା। ବିବାହ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେବାର ଆଉ କୌଣସି ବି ଉପାୟ ନଥିଲା ସୁଦୀପ୍ତ ପାଖରେ। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ କାଳେ ନିହାରିକାର କଥା ମୁତାବକ ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଜଟିଳ ହେବ। ଆଜିକାଲିର ନୀତି ନିୟମ, ଆଇନ କାନୁନର ରୂପରେଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। ଥରେ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଗଲେ ସାରା ଜୀବନଟା ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ। ନିରୁପାୟ ସାଜି ବିବାହ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ସୁଦୀପ୍ତ। ଉଭୟଙ୍କ ସହମତିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁତାବକ ବିବାହର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ସହରଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିରରେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସହ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ନେଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲା ନିହାରିକା। ଦେହରେ ଚିକ୍ମିକ୍ ରଙ୍ଗୀନ ଶାଢ଼ୀ, ଓଢ଼ଣୀ, ହାତରେ ଚୁଡ଼ି, ମଥାରେ ସିନ୍ଥି ପିନ୍ଧି ବୋହୂ ବେଶରେ ବେଦୀରେ ବସିଥିଲା ସେ। ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପିନ୍ଧିବ ସୁଦୀପ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର, ପାଇବ ପତ୍ନୀର ପରିଚୟ। ମନେ ମନେ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ ନିହାରିକା, ପରନ୍ତୁ ସେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଜଣାପଡ଼ୁନଥାନ୍ତି ସୁଦୀପ୍ତ। କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଭୟରେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇ ଉଠୁଥାଏ ସେ। ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିଟାଏ ଆସି ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ। ଉତ୍ସୁକତାରେ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ହତବାକ୍ ହୋଇ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ପୋଲିସ? ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଧରି ଆଗେଇ ଆସିଲେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ। ଧମକର ସହ ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, ବାହାଘର ବନ୍ଦ କର, ଏ ବାହାଘର ହୋଇପାରିବନି। ବିସ୍ମୟତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ପାଇଁ, କାହିଁକି? ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ପୋଲିସ ନିଜ ମୁହଁରେ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ। ସୁଦୀପ୍ତ ବିବାହିତ, ତାଙ୍କର 4 ବର୍ଷର ପୁଅଟେ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଅନ୍ୟଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଅଭିଯୋଗରେ ସୁଦୀପ୍ତକୁ ଆମେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଗିରଫ କରିବୁ। ନିଜ ଆଖି କାନକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାଏ ନିହାରିକା। ସେ ଏସବୁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ଏହା ସତ୍ୟ ନା ଅନ୍ୟ କେହି ହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇ ଅବାସ୍ତବକୁ ସତ୍ୟର ରୂପ ଦେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି? ଶେଷରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଭ୍ୟାନିଟିରୁ କିଛି ଫଟୋ କାଢ଼ି ନିହାରିକାକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ। ନିଅ, ଭଲ କି ଦେଖ ଆମ ପ୍ରେମ, ବିବାହ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ପ୍ରମାଣ ସବୁକୁ। ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲା ନିହାରିକା। କ'ଣ କରିବ ଅବା ନ କରିବାର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ସେ କିଛି ବି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ଛନ୍ଦି ପୋଲିସ ସୁଦୀପ୍ତକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ନେବାର ସେ କେବଳ ସାଜିଥିଲା ଏକ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ଟେ ଯେମିତି ଲଦି ହୋଇପଡ଼ିଲା ତା ଛାତି ଉପରେ। ଅସରନ୍ତି ଲୁହକୁ ଆଖିରେ ଧରି ଅସହାୟତାରେ ପେଟକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ନିହାରିକା ଖୋଜୁଥିଲା ନିଜ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ପରିଚୟ ଟିକକୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପରିଚୟ, ଲେଖି ପଠାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଦାସ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ ଓଡ଼ିଆ ପୋଡକାଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ପୋଡକାଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ପୋଡକାଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।